सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण कहले सत्य जुगरे हंस नामरे गोटे वर्ण मात्र थिला। ओंकार थिला वेद। जन्म मात्रे मनीष थिला सत्य धर्म पर। त्रेतया जुगरे विराट पुरुषंक मुख, बाहु, उरु और पादरु यथाक्रमे उत्पन्न हेले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण चतुर्वर्ण। चारिटी आश्रम भी प्रवर्तित हेला, यथा गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, बानप्रस्थ और संन्यास। एही वर्ण और आश्रम रे पुरुष मानक स्वभाव भिन्न भिन्न हेला। भगवान उवाच त्रिसंध्या सेविव स्नाहाने गायत्री जपिव मौने साक्षाते गुरुजे ईश्वर गुरुंकु नमणिव नर। गुरुटी सर्वदेवमये मुहि बसई गुरु देहे ए घेनी गुरु भगवान से नुहे मनुष्य समान। स्वधर्मे निरते प्रभाते भिक्षा मागिब नित्य नित्य गुरु समीपे ताहा नेई थोइब शिरे कर दे। प्रसन्ने गुरु देवे जेते ताहा भुंजीब तोष चित्ते गुरु सेवने अवधाने रजनी वंचिब मौने। गुरु समीपे भृत्य प्राये प्रथमे थिब उभा पाए गुरु प्रसन्ने आज्ञा पाई बसिब गुरु मुख चाहि। सभये समीपे बसिब चरण अग्र न दिशिब अल्प दूरे उभा होई कर जुगल शिरे देई। नित्य नमिब गुरु पादे वेद पठन अनुवादे ए रूपे गुरु सेवा करी दिन बंचिब ब्रह्मचारी। ए देह सुख दिने दिने केबे हे न चिंतिब मने जाबत विद्या पूर्ण नोहे ताबत गुरु दीक्षा बहे। मन वचन निज देहे नित्य सेविब गुरु पाए मोते पूजिब गुरु देहे मोतहु गुरु भिन्न नोहे। जदि से ब्रह्मचारी जन ब्रह्मलोक को थिब मन गुरुंकु देह समर्पण करी सुझिब गुरु ऋण। अग्निरे गुरुरे आत्मारे मु अछि सकल भूतरे मोते करिब उपासन बुद्धि न करी भिन्न भिन्न। नित्य संयत ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी स्त्री संगी संगे संभाषण केबे हे नहिब टिपुण। तम राजस प्राणी जेते संग नहिब कदाचिते जेणु ए दुष्ट गण संग करई निज धर्म भंग। शौच स्नान आचमन त्रिकाल संध्या उपासन तीर्थ गमन जप होम श्रवण कीर्तन मो नाम। मोर चरण सेवा जेते संजते करिब निरते असाधु संगे संभाषण जे अबा भक्ष्य भक्षण। ए आदि धर्मर लंघने केबे हे न चिंतिब मने एमंत व्रते ब्रह्मचारी विराजे अग्नि रूप धरी। मोर भगत ए शयणे मो सेवा तीर्थ तप फळे तार दुरित जेते देहे मो नामे अग्नि कुंडे दहे। हेमंत व्रते ब्रह्मचारी जदि सकल वेद धरी तात जननी की जनाई दक्षिणा गुरु पादे देई। गुरु वचन शिरे धरी वेद उत्सर्गे स्नान करी छाड़िब ब्रह्मचारी बेश बने बाबू बने प्रवेश। हेमंते निज भावे थिब जे पूर्व आश्रम स्वभाव अन्य आश्रम जेबे भजी पूर्व आश्रम तेबे तेजी। जेबे ब्राह्मण ब्रह्मचारी गृह आश्रमे चित्त धरी विचारी कन्या कुलवती रूप लक्षण तार चिंती। बय आकृति परिमाणी
কন্যা বরিব সুলক্ষণী বিবাহ করি শুভ লগ্নে যে বেদ বিধান প্রমাণে সুখে সাধিব গৃহবাসে কাম কাঞ্চন পুত্র আসে যে ধর্ম গৃহস্থ কারণ উদ্ধব সাবধানে শুণ ব্রাহ্মণ কুল ধর্ম যেতে শুণ কহিবা তো অগ্রতে বেদাধ্যয়ন অধ্যাপন গ্রহণ যজন যাজন দান হি দেউথিব নিত্যে লোভ ন করি শুদ্ধ চিতে গৃহে হইব সর্বসহ যে নিচ কর্ম প্রতিগ্রহ কেবে ন ঘেনিব কর নাশ ইহ পর কাল জেয় বা দুষ্ট প্রতিগ্রহ উভয় লোকে দুঃখময় যে প্রতিগ্রহ ভয়ঙ্কর যশ তপস্যা তেজহর সে প্রতিগ্রহ ন করিব দুঃখে বা কুটুম্ব পোষিব নিত্যে যাজন অধ্যাপনে বঞ্চিব কিঞ্চিত ভোজনে যে ধর্ম কর্ম বিপরীতে কেবে হীন কল্পিব চিত্তে চিত্ত সন্তোষ যথা লাভে নিত্যে বঞ্চিব মোর ভাবে যে বিপ্রহরী পরায়ণে গৃহে বসই সাধুপণে নিত্যে করই মোতে ধ্যান সে নহে নরকে পতন সে গৃহ অন্ধ কুপুতরে আত্মাকু আপনি নিস্তারে যেয় বা পূর্ব কর্ম দোষে দুঃখী দরিদ্র গৃহবাসে মোহরে পরায়ণ হই যে বিপ্র দুঃখে শীর্ণ হই হেমন্ত বিপ্র দুঃখ চাহি যে অবা চিত্তে দয়া বহি বিপ্র পোষণ করে নিত্যে মুথাই তাহার অগ্রতে ব্রাহ্মণ মুখে মো আহার বিপদ খণ্ডই তাহার সমুদ্র মধ্যে নাব জেহ্নে প্রাণীকে তারই তেসনে পিতার প্রায় হই রাজা বিপদ মধ্য সর্ব প্রজা জনଙ୍କୁ କରିବ ଉଦ୍ଧାର ଯେଣୁ ବୋଲାଏ ନରେଶ୍ୱର ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣି ଉଦ୍ଧାର କରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣେ ଯେ ଶନି ଗଜର ବିପତ୍ତି ଦେଖି ଉଦ୍ଧରେ ଗଜପତି ଯେ ରାଜା ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ନାଶେ ଆପଣାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ତେଜ ରାଶି ହେମନ୍ତ ବିମାନରେ ବସେ ହରସ ହୋଇ ନିରନ୍ତରେ ରହଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗରେ ହେମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ ଯଦ୍ୟପି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ବୈଶ୍ୟମତେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବେନିପଥେ ଅଥବା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କରି ବଞ୍ଚିବ ପଦାତି ପ୍ରକାରେ ହିଂସା ନ ବହି ହୃଦୟରେ ବ୍ୟର୍ଥେ ନ ନାଶିବ ପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କରିଅବା କେବେ ହେ ନ କରିବ ସେବା ହେମନ୍ତେ ବିପଦେ ବଞ୍ଚିବ ଶୁଭେ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମେ ଥିବ ବିପଦେ ବୈଶ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଧରି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଟୁମ୍ବ